Wow, lihat teman-teman, ini ada ember warna ungu teman-teman. Ini kakak mau mencari mainan teman-teman. Ayo kita cari mainannya teman-teman. Wow, lihat ada ayam sama entok teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wow, ada banyak sekali mainan teman-teman. Wow, ada truk mixer teman-teman. Kita masukkan ke dalam ember. Wow, yang ini apa ya teman-teman? Wow, yang ini lepas teman-teman. Mobil ekskavator. Wah, lihat ada satu lagi nih teman-teman. Wow, kereta api teman-teman, keren sekali. Wow, dapat banyak teman-teman, satu ember.